आगा ये मुलुक जाच्छे हाँ चलो भाड़ा लाओ घर भाड़ा घर वाला तो अभी दे दिए थे वो पीछे महीना का दिए थे इस महीना इस महीने का 3 तारीख का थे पूरा भाड़ा क्यों देबे जरूर देबे अलबत्त देबे ना भाड़ा এখন मिलबे কোথা আমার नुकसान হবে ना क्या नुकसान होगा कुछ नुकसान होगा झाटा भगो मत जब मत करो रहीम साहब ओके मत दिखाओ क्या रहीम साहब क्या है ओ गोश्त वाला इससे देखते बोल अरे যেতে চাইছে না খালি গালি পাচ্ছে हाँ चल देखी चल चलो आगा लड़ाई झगड़ा हमें पसंद करे ना नीचे से हमारा टाका फैसला करो हाँ हाँ चलो हम तैयार ফিরে রোয়াব লিখছিস কিসে রোয়াব কিসে আমি আমার পাওনা টাকা নিতে এসেছি আজ হবে কারাস ভিজা আরে কাল বলে তো তুমি রোজই ঘুমাচ্ছ আর যা মেজাজ খারাপ করাসনি মেজাজ মাল নেবার সময় তো মেজাজ ঠিক থাকে হ্যাঁ ও যে লম্বা লম্বা বকছিস ইফতিকার এই লম্বা বকছি টাকা ছাড়ো ওটা জুয়া চুরি চলবে না ওটা ভয় তুমি অন্য লোককে দেখাবে হ্যাঁ আচ্ছা টাকা নিয়ে যা तो फिर जब ये काफी खाना ढूंढबी तो निजे गोश्त लेके जेते आवे ख्याल रखबी अच्छा देखा जाबे आगे साहब 5 टाका दाओ तो नहीं रुपया हम देते पाबे ना नेक मोहम्मद जाने से तुमने 300 रुपया अभी दिए दे तो पीछे होगा अभी 5 रुपया लाओ नहीं हमारे पास रुपया नहीं है अभी तो देखा तुम्हारे पास 5 रुपया देखे जेब जेब को दिखा हमारे पास 5 रुपया है लेकिन उसका दाम बहुत ज्यादा है तो हम ही देवे ना अलबत्त देवे जरूर देवे दिखा नहीं देगा इतना मदद किया कुछ नहीं जो किया उसके लिए पैसा भी नहीं बेईमान क्या था तुम लोग सब बेईमान जो पुकार लिया वहां जबान समा के बोलो रहे जैसे जबान उखाड़ लेंगे आओ खाने वाला बेईमान ससुर बारिश जाए तुम दिन बोले ससुर के मारबे हाँ हाँ सच मार तो ससुर आके लेकिन की कर रखो की हमारे हाथ बंद थे दादा की हो रहा बाबूजी एक बदमाश मौके बेईमान बोल के उसको मार डालो चलो सलाम बाबू साहब सलाम ओके हमें फिर आज में तुम्हारे जन्ने पिस्ता बादाम ले आज में हाँ चलो सर हमको बेईमान बोला था इसलिए उसको चाकू मारा अगर फिर कोई हमको बेईमान बोलेगा फिर हम चाकू चलाएंगे তোমার কাছে যা জিনিসপত্র আছে সব এখানে রাখো क्यों कानून है यहाँ का क्या बोला रखो इधर सर नहीं ये हम नहीं देगा क्या नहीं देगा रखो इधर न कभी नहीं देगा क्या नहीं देगा नहीं देगा ওরা তেড়ি আছে হুজুর দুটো চিজ দিচ্ছে না প্যাকেট মে রেখেছে কি জিনিস কি পকেটে রেখেছে नहीं ये हम नहीं देगा नहीं देगा তা বললে তো চলবে না এখানকার আইন মেনে চলতে হবে सब चीज दिया हुजूर दो चीज एक तो 5 रुपए का नोट और एक कागज ये अब नहीं देगा अपने पास रख दे না কয়েদিদের কাছে কোনো জিনিস রাখবার নিয়ম নেই देखिए हुजूर सिर्फ ये दो चीज ও দুটো রাখো জেলখানার আইন মেনে চলতে হবে তোমার কোনো ভয় নেই
তোমার সব জিনিস ওই খাতায় জমা থাকবে। আবার যখন ছাড়া পাবে তখন সব ফেরত পাবে। सच बोलते सब मिल गए। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ফেরত পাবে। না রাখ। अच्छा चलो डैने चलो ऊपर। क्या करो मार। हाँ टहना करो जरा सा टहना। अच्छा এসো এসো, খাস কাবুলি মাল মনে হচ্ছে। কিশমিশ বাদাম পিস্তা খাজা খাস তো খাস খাস তো যাও। क्या बोला? মানে কি কেস তোমার? ডাকাতি না রাহাজানি? नहीं हम तुम्हारा भाभी चोर डाकू नहीं है। ও বাবা, আবার ফস করে ওঠে। আর তোর ডাকু নেই আছে তো? এখানে কেন এসছো বাবা? तुम कौन किया? ও হ্যাঁ, তা তো বাড়ি তোমরা তো সব ছোটখাটো ব্যাপারে থাকো না। একবারে খতম করে দিয়েছো তো? एकदम खत्म करने से फांसी होता, 8 बरस क्यों होता? 8 বরস ঠুকেছে তাহলে? আরে বেশ 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 বেশ। ওই বাদশাহী গলাটার আগে অবশ্যই কি করবে? क्या बोलते हो? না না, কিছু বলিনি। তাই সব সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে বেশ একটু ভাবসাব করে নাও, তোমায় যে আবার অনেকদিন থাকতে হবে এখানে। এই রে, আবার ফাইলের ঘন্টা পড়ে গেল। আচ্ছা দেখো, আলাপ পরিচয় ওই পরে হবে এখন, বুঝেছো? তুমি এখন চলো দেখি, ওঠো ওই কাগজটা নিয়ে হাতে করে। ওই কাগজটা হাতে করে নিয়ে এসো। এসো। হ্যাঁ ওঠো, চলে এসো। আমার অন্য কাজ এতগুলো কম পিসতে আমি পাচ্ছি না। কেন, কি হয়েছে? হাত ব্যথা করে। চিঠি করবার সময় হাত ব্যথা করেনি? ওই যে নালিশ আছে। তোমার তো নিচ্ছি নতুন নালিশ, কি ব্যাপার কি? চিঠি পাই না কেন? পাওনা কেউ দেয় না বলে? কেন, তোমার কেউ দেবার লোক আছে নাকি? আরে আমার বউ আছে, মেয়ে আছে। ও তাহলে লজ্জায় চিঠি দেয় না। বাজি বাঁদর কোথাটা, চিঠি আরেই পাবি। এই খাজা খাস্ত খানা খাস্ত যা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো? তোমাদের সাহেব দেখলে দেখা দেখ। সালাম হুজুর। साहब हमार कोई चिट्ठी आसे ना? নিশ্চয়ই আসেনি, এলেই তুমি পেতে। साहब हमार लड़की की तबीयत कुछ खराब थी, हम मुल्क जाने का सब इंतजाम भी करे चिलो, लेकिन इस मामला के लिए जाते पाल लो ना। अगर हमारा कोई चिट्ठी आसे तो मेहरबानी करके दे देना। মেহরবানির কোনো কথা নয়, এলেই তুমি পাবে। अच्छी এমন হতচ্ছাড়া জায়গা যাচ্ছে বিড়ি পাওয়ার করে। এই বিড়ি আছে রে? কি আমার কাছে নাই? এই হ্যাঁ দে না। কি বিড়ি বিড়ি? আগে যাবে কাছে দেখ। আগে সালা বিড়ি দাও না। বিড়ি বিড়ি हमारे पास नहीं है। আরে দেখো না বাবা, তোমার ওই পাগড়িটা ঝেড়ে ঝুড়ে দিয়েছে, বেরোতেও পারে। খাজা খাস্ত খাওয়া খাস্ত দেখো না পাবি। आज वेट करो, रुक जाओ। তুমি না একদম আমি একটু বোকা আছে। বুঝতে পারিনি। अच्छा अच्छा हमी कुछ जाने ना। अच्छा खोकी तुम्हारे से सांप और बंदर का गफ्ट बोलबे? আবার সব ভুল
বান্দর নয়, বাঁদর। বলতে বলতে পারবি না? हाँ हाँ আমি তো बंदर বলছি। আবার বান্দর বলে, তোদের বান্দর বলতে নেই। তোকে যদি কেউ বান্দর বলে তোমার রাগ হয় না? তুমি তো কাবলিওয়ালা। हाँ 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 আমি কাবলিওয়ালা। আমার খোকির আমি কাবলিওয়ালা। उस्मान से हुजूर ऑफिस में चलो, तुम्हारा खलास। खलास? अरे আমার খালাস ভাই, আমার কাটছে ভাই, আমার খালাস খালাস। অনেকদিন সুখে দুঃখে এক শরীর কাটালাম। আচ্ছা আচ্ছা, বের বের ঘুরে ফিরে আবার সিঁড়ি করে ফিরে এসো, আবার সুখে দুঃখে বেশ কাটানো যাবে। আরে কোথায় যাচ্ছিস? হাসানকে সালাম করে যা। হাসান, আমার খালাস। সালাম 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 সালাম। সালাম। তুমি একা একা বসে কি করছো মা গো? আর কাবলিওয়ালা কেন আসে না বাবা? তুমি ওকে বকেছো বুঝি? না তো, আমি ওকে বলবো কেন? চলো আমরা ভেতরে যাই। খাজা খাচ্ছ খানা খাচ্ছ যা, উনি বসে বসে ঝিমুচ্ছে কেন? একটু ভালো করে টানো না। কি আজকাল আবার মৌতার চৌতা হচ্ছে নাকি? चुप रहो। হ্যাঁ, চুপ রহো। देखो तुम हमारे पीछे पड़ा, एक रोज तुमको मार डालेगा। मार डालेगा? जान से मार डालेगा। अब जान से। इसमें चलो, फिलहाल सर तुमको तलब किया है। আমি আবার কি করলুম রে বাবা? अरे तुम्हारे घर से चिट्ठी आया। चिट्ठी? আমার চিঠি? हाँ हाँ। अरे सर, আমার চিঠি এসেছে। আমার চিঠি এসেছে। हमारे जग को लिया। हमारे जग को लिया। हम जानता है कौन लिया। तुम शैतान है, तुम बदमाश है, तुम्हारे जान ले लेगा। बोलो हमारे जग को लिया। बोलो। रोता क्यों? আরে স্যার, ওর সাথে দেশ থেকে চিঠি এসেছে, ওর লেরকি আজ মারা গেছে। क्या बोला? तुम्हारा लड़की মারা গেছে। মারা গেছে। আমার ছেড়ে চলে গেছে। हजूर, 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 কি ব্যাপার? हमारे चीज तो एक दफे दिखावे। चीज? हाँ, কোন চিজ? 5 रुपए का नोट और एक कागज। ও जी। আচ্ছা, তুমি অফিসে যাও, আমি বলে দিই। अरे आपका बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। হরচাঁদ সিং, রহমতের ওই 5 টাকার নোট আর কি একটা জিনিস আছে, সেটা ওকে দেখতে দিও। जो जो
खुदाई पावन, खुदाई पावन। जल्दी करो, हमारा दूसरा काम है। खुदाई पावन, खुदाई पावन। अरे इसमें देखने का क्या है? तुम चुप रहो, तुम क्या जानते? अब फिर काल देखेगा, काल देखेगा। अलबत देखेगा, 20 दफे देखेगा, 1000 दफे देखेगा। तुमको दिखाने होगा। क्यों लो? तो गोलमाल किसे? देखिए साहब, अब हुक्म दिया, ये मानते नहीं। अच्छा आप सिंह तुम जाओ, हम देखिए। আচ্ছা রহমান, জি তোমার এই নোটের মধ্যে কি এমন আছে যে রোজ দেখতে চাও? अब नहीं समझ गए हुजूर, अब नहीं समझ गए। তুমি বলো না, আমি বুঝে নেব। मिनी खोकी हम आके दिए चिलो। মিনি খুকি? मिनी खोकी, हाँ जी। সে আবার কে? एक बंगाली बाबू का लड़की, बिल्कुल हमारा लड़की की माफी खाते बाबूजी। उससे मिलकर हमारा ऐसा मालूम होता कि हमारा लड़की हमारे पास है।